وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور جو پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، ان کے لیے چھٹا حصہ ہے، وارث جو بھی وراثت ہے جو کچھ چھوڑا گیا اس میں سے، اگر جو گزرنے والا ہے اس کے اگر بچے ہیں، اگر اس کے بچے ہیں، ولد ہیں، تو پھر والدین کا چھٹا حصہ ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، لیکن اگر ان کا کوئی اولاد نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو پھر ان کے لیے مطلب ان کے پیرنٹس جو ہے وہ مطلب ہے وارث، تو ماں کے لیے ہے تیسرا حصہ، یعنی کہ تھرڈ، اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو، یعنی یہ سب جو بھی اس میں قرآن میں لکھا ہوا ہے میں وہی پڑھ رہی ہوں، اور یہ ہے کہ اس کی ڈیٹیل جو ہے اس میں جب بھی انسان کو ضرورت پڑے تو پھر باقاعدگی سے جو ایکسپرٹس ہیں ان سے ایڈوائس لینی چاہیے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اخوہ یعنی کہ مطلب بھائی ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر اس کے بھائی ہے، جو گزرنے والا جو بھی ہے، گزرنے والا یا گزرنے والی جو بھی ہے، تو اس کا اگر بھائی ہے، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو پھر ماں جو ہے اس کا حصہ چھٹا ہوگا، وہی جیسے والدین کے لیے نا، تو ماں کا بتا دیے تو اب انڈرسٹوڈ ہے نا کہ مطلب باپ کے لیے کہ اس کا ڈبل ہی ہوئے گا۔ تو من بعد وصیت، کہ وصیت جو ہے پوری اس کو پورا کرنا ہے، یوسی بہا او دین، تو جو بھی وصیت اگر اس نے کیا ہے یا جو گزرنے والی ہے اس نے کی ہے تو اس کے مطابق، یعنی کہ وہ وصیت، لیکن اسلام کے اندر وصیت کرنے کا جو ہے وہ صرف 1/3 ہی ہے جس کی وصیت تم کر سکتے ہو، اور وہ بھی جو لیگل ایئرز ہیں، جو وارثدار ہیں، ان کو نہیں دے سکتے تم، ان کے لیے نہیں ہے وہ۔ تو پہلے وہ 1/3 جو اگر وصیت کیا ہے تو وہ 1/3 نکالا جائے گا، پہلے اس کو ادا کرو۔ اور یہاں پر قرآن میں جیسے دیا ہوا ہے کہ پہلے یہ وصیت کا کہا گیا کہ وصیتن یوسی بہا، وصیتن یوسی بہا، یعنی جو وصیت کیا ہے 1/3 کی وہ پہلے ادا کرو، اور پھر او دین، اور دین ہے جو مطلب جو بھی اس کا قرضہ ہے یا کوئی بھی اس کی ایسی چیز ہے جو اس کا مطلب کسی کا لینا دینا کچھ بھی ہے تو وہ پورا کرو۔ لیکن یہاں پر جیسے کہا گیا پہلے وصیت بعد میں دین، لیکن اصلی میں جو ہے پہلے دین دینا ہے، یعنی جو بھی قرضہ ہے وہ پہلے دو، اور یہ وصیت کو اس کے بعد پوری کرو۔ لیکن وہ آگے کہیں آئے گا اس کا مطلب جو ڈیٹیل ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہے۔ اور یہاں پر ایسا ہے کہ وصیت کا ذکر اللہ نے پہلے اس لیے کیا کہ اکثر 1/3 کی جو وصیت ہوتی ہے تو یا تو لوگ اپنے کوئی دور کے رشتہ دار جن کی وہ دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں، یا ان کے کوئی ایسے پرانے نوکر جن کو کہ وہ بولتے کہ بھئی ہمارے پاس سے ہم تم کو مطلب وصیت کر کے جائیں گے تمہارے لیے، تو اب ایسے لوگوں کے لیے جس کے لیے بھی وہ وصیت کی ہوئی ہے اگر، تو اس کو لوگ امپورٹنس نہیں دیتے، اس کو سائیڈ میں کر دیتے، اسی لیے اللہ نے اس کو پہلے یہاں رکھا ہے، لیکن ہے پہلے قرضہ ادا کرنا ہے۔ لیکن قرضے سے بھی پہلے جو چیز ہے وہ ہے کہ جو گزرنے والا جو گزرا ہے یا گزری ہے تو اس کے مال سے اس کا جو بھی ہے قبر کا، زمین قبر کی یا لینی پڑتی ہے، یا جو کفن اور دفن کا جو پورا کے پورا جو خرچہ ہے، اسراف نہیں کرنا ہے، لیکن جو خرچہ ہے ریزنیبل طریقے سے وہ مطلب اس کے مال میں سے پہلے کرنا ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ اس کا جو بھی قرضہ ہے وہ ادا کرو، اس کے بعد اس کی جو وصیت ہے 1/3 کی، 1/3 کی، وہ پوری کرو۔ اس کے بعد جو بچے گا وہ ہے جو تمام وارثوں میں ان کے رشتے کے مطابق اور نمبرز کے مطابق وہ سب کو ملے گا۔ پھر ہے آباؤکم و ابناؤکم، یعنی
आबाउकुम व अबनाउकुम, यानी कि वालदैन और औलादें। तो वालदैन जो है वो है असल। असल का मतलब होता है झाड़ जो है उसकी जड़, तो जड़ को कहते हैं असल, और फरा जो है वो उसकी ब्रांचेस है। तो वह माँ बाप जो है वो है जड़, और ब्रांचेस जो है वो है औलादे। तो वह जब भी इनहेरिटेंस की जब बात आएगी तो उसमें वालदैन यानी अपर पार्ट, लोअर पार्ट जो है वो है औलादे, यानी इंसान के पहले होते माँ बाप, फिर औलाद आती। तो यानी माँ बाप और औलाद ये दो है जिसके अंदर तुमको विरासत जो है वो बंटती है। उसके बाद ही बाद में दूसरे नंबर्स जो है वो आते हैं, अगर उनमें से कहीं जो भी वो दूसरी आयत में 12 नंबर की आयत में हम पढ़ेंगे। तो व आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़अन। अल्लाह यहाँ कहता है कि माँ बाप है या वो औलादे हैं, तुम्हारे मतलब माँ बाप है या औलादे हैं, और कौन है तुम्हारे लिए नफे में नजदीक करीब। अय्युहुम अक़रबु लकुम यानी नफ़अन, तो तुम यानी तुम्हें नहीं मालूम कि इनमें तुम्हारे लिए जो यानी नफे के हिसाब से, फायदे के हिसाब से, बेनिफिट के हिसाब से कौन करीब है। यानी इंसान कभी ये सोचता है कि नहीं ये जो है ना, ये मेरे फलाने ये बहुत अच्छे, ये मेरे बच्चों में से ये फलाना ये एक है, ये बहुत अच्छा है। तो अल्लाह उसके लिए बोलता है नहीं, तुमको नहीं मालूम। इसलिए जो भी है पूरा के पूरा, जिस तरह से इनहेरिटेंस को बंटना है वैसे ही पूरा बांटो जो अल्लाह ने ऑर्डिन किया। फरीज़तम मिनल्लाह, ये फरीजा है, ये अल्लाह की तरफ से तय किया हुआ फरीजा है जिसको कि इंसान रद्दो बदल नहीं कर सकते, और अगर करे तो फिर वो ही है कि वो ही फिर गुनहगार बन जाते हैं। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, तो अल्लाह ने यहां पर कह दिया पहले कि फरीजा है, ये अल्लाह की तरफ से फर्ज है, बिल्कुल तुमको करना ही है। और इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, और यकीनन अल्लाह जो है वो बहुत अलीमन और हकीमा है कि सब कुछ उसको नॉलेज है एक एक बात का, और वो बहुत ऑल वाइज है। वो उसके विजडम से और उसकी इल्म से, उसके नॉलेज से कोई भी चीज छुप नहीं सकती, बच नहीं सकती। अब इसका इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन है वो मैं पढ़ रही हूँ मीनिंग। आयत नंबर 11, Allah thus directs you as regards your children's inheritance. To the male a portion equal to that of 2 females. If only daughters, 2 or more, their share is 2/3 of the inheritance. If only one, her share is a half. For parents, a 6th share of the inheritance to each, if the deceased left children. If no children and the parents are the only heirs, the mother has a 3rd. If the deceased left brothers or sisters, the mother has a 6th. The distribution in all cases is after the payment of legacies and debts. You know not whether your parents or your children are nearest to you in benefit. These are settled portions ordained by Allah, and Allah is all-knowing, all-wise. अब इसकी नोट्स है। इसकी नोट है 516 कि जो इनहेरिटेंस बच्चों के ताल्लुक से, The principle of inheritance law are laid down in broad outline in the Quran. यानी अल्लाह ने कुरान के अंदर जो पूरा कानून, जो भी रूल्स है
मतलब विरासत के जो भी कानून है वो पूरा अंदर दे दिया है कुरान में, लेकिन उसकी माइन्यूट डिटेल जो है वो कुरान में नहीं मिलेगी. The precise details have been worked out on the basis of the Prophet's practice and that of his companions, and by interpretation and analogy. तो यहाँ पर यह है कि जो प्रिसाइज यानी बहुत ही बारीक महीन माइन्यूट डिटेल जो है उसकी यानी वजाहत, उसके लिए जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में जिस तरह से भी जो चीज किए उन्होंने करके बताए. और दूसरा यह है कि जब उनके सहाबा कराम हर डिफरेंट केसेस में उन्होंने उसका क्या क्या जिस तरह से उसका फैसला किया या जो भी मतलब विरासत के कानून को जिस तरह से किया वो भी है, और उसको काफी मतलब इंटरप्रेट किया गया यानी कि बहुत अच्छी तरह तशरीह करके उसको बताया गया, और या फिर उसको कंपैरिजन या करके इस तरह से भी बताया गया कि अगर ऐसा मामला हो तो क्या होगा और वैसा हो तो क्या होगा, इस तरह से. Muslim jurists have collected a vast amount of learning on this subject, and this body of law is enough by itself to form the subject of lifelong study. यानी पहले तो ये मौजू ऐसा है कि बंदा इसके ऊपर जिंदगी भर इसके ऊपर स्टडी करता रहे, यानी वो जिंदगी भर करता रहे और वो खत्म नहीं होगा. और जो भी मतलब इसके मुस्लिम जजेस, काजी या समझो जो भी मुफ्ती, उन लोगों ने इसके ऊपर बहुत ही मतलब कलेक्शन जो उन्होंने किया है वो बहुत बड़ा है. इस मौजू के ऊपर उनका सीखना, उसको एक एक चीज को लिखना, जमा करना, और हर तरह के केसेस को कि कुरान में उसके बारे में क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर क्या है, इसकी बहुत ज्यादा गहरी यानी कि उसकी स्टडी करने की जरूरत है. Here we shall deal only with the broad principles to be gathered from the text as interpreted by the jurist. तो जो भी मतलब जिस तरह से भी इसके बारे में कहा गया है या इसको जिस तरह से इंटरप्रेट किया गया है कुरान के अंदर, जो मतलब एकदम बड़े बड़े जो रूल्स है, मतलब समझो जो भी कानून है विरासत को लेकर, तो जो भी कुरान के अंदर जो अल्लाह के कलाम के अंदर जो अल्लाह की बोली हुई बात डायरेक्ट जो टेक्स्ट है, तो हम अभी तो उसी के बारे में मतलब बात करेंगे. फिर इसकी दूसरी नोट है कि नहीं, वही कंटिन्यू है. Number 1, the power of testamentary disposition extends over only 1/3 of the property. यानी जब भी वसीयत करनी होगी तो जो 1/3 हिस्सा है बस उसी का तुम वसीयत कर सकते हो. तुम्हारी जो भी प्रॉपर्टी है, माल है, दौलत है, the remaining 2/3 are distributed among heirs as laid down. और जैसा अल्लाह ने जो कानून बनाया है उसके मुताबिक ही 2/3 जो हिस्सा है वो उसके मुताबिक बटेगा. फिर नंबर 2, all distribution takes place after the legacies and debts including funeral expenses have first been paid. तो सबसे पहले जायदाद जो भी मतलब औरत हो या मर्द हो जो भी गुजरा है उसका जो माल है, तो उसमें से सबसे पहले उसके मतलब कफन दफन का जो खर्चा है वो निकाला जाएगा. उसके बाद जो है उसका जो मतलब कर्जा है वो अदा किया जाएगा. और उसके बाद जो वसीयत है अगर 1/3 की हुई है तो उसको पूरा किया जाएगा, और उसके बाद ही बाकी के हिस्से जो है वो होंगे. फिर नंबर 3, legacies cannot be left to any of the heirs included in the scheme of distribution, or it will amount to upsetting the shares and undue preference of one heir to another. अगर
जो वसीयत की हुई है, तो समझो जो लीगली मतलब एयर है यानी हकदार जो भी है, वारिस है, जो अगर समझो किसी के 4 बेटे, उसमें से वो एक बेटा फेवरेट है और उसके लिए 1/3 में से छोड़ा है, तो ये जो चीज है, ये जो बाकी के जो शेयर है वो सबको वो अपसेट करेगा कि तुम जो हो अपने किसी भी एक वारिस के लिए अनड्यू प्रेफरेंस जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर जो वारिस है अगर उसको 1/3 में से भी मिल रहा है और बाकी का 2/3 जो उसमें से भी मिल रहा है, तो वो बाकियों को अपसेट करेगा। फिर है नंबर 4, जनरली बट नॉट ऑलवेज द मेल टेक्स अ शेयर डबल दैट ऑफ अ फीमेल इन हिज ओन कैटेगरी। तो जो भी कैटेगरीज इसमें है अलग अलग, उसके अंदर मतलब हमेशा मतलब ये होता है कि यानी कि अक्सर ज्यादातर जो मेल है, जो लड़का है, उसका डबल शेयर होता है, जो औरतों का जो शेयर है वो शेयर उसका डबल होगा। तो ये इसके अंदर मतलब है। अब नेक्स्ट है इसकी 517, जिसके अंदर मतलब जो बेटियों के ताल्लुक से कि अगर किसी की 2 बेटी हो, 2 से ज्यादा। एट फर्स्ट साइट द अरेबिक वर्ड्स सीम टू मीन इफ मोर देन 2 daughters। तो जब उसमें जो अरबी में जिस तरह लिखा हुआ है उससे लगता है कि अगर 2 बेटियों से ज्यादा हो, बट द ऑल्टरनेटिव इन द नेक्स्ट क्लॉज इज इफ ओनली 1 daughter। तो यानी आगे की इसमें है कि अगर एक ही बेटी हो, तो यानी ये 2 और 2 से ज्यादा। लॉजिकली देयरफॉर द फर्स्ट क्लॉज मस्ट मीन इफ डॉटर्स, अगर बेटियां हैं, 2 और मोर, 2 और 2 से जायद। This is the general interpretation and is confirmed by the supplementary provision in Surah Nisa ayat number 176 at the end of the surah, which should be read along with this। तो उसको कहा गया है कि अगर इसी चीज के ऊपर और रोशनी डालने के लिए आगे है जो कि आयत नंबर 176 है, जो कि इस सूरह के खात्मे जो खत्म होने वाली वहां पर है ये 176, तो अगर उसको इसके साथ यानी पढ़ने की जरूरत है ताकि हमको उस पे और भी बात समझ में आए। फिर इसकी लास्ट नोट है 518, जो कि दीज आर द सेटल पोर्शंस ऑर्डेन्ड बाय अल्लाह फरीज़तम मिन अल्लाह, उस पर है और ये काफी बड़ी नोट है। 518 दिस वर्स डील्स विद द पोर्शंस अलॉटेड टू। तो ये जो अभी हमने आयत पढ़ी उसके अंदर जो शेयर है, जो पोर्शन है, जो हिस्सा है, तो वो अलॉट किया गया है ए चिल्ड्रन, बी पेरेंट्स यानी बच्चे और माँ बाप। द नेक्स्ट वर्स डील्स विद द पोर्शंस अलॉटेड टू। अब इसके बाद का जो आयत आने वाली है वो है 12 नंबर की आयत यानी 12। अभी हम 11 पढ़ रहे हैं, तो 12 नंबर की जो आयत है उसके अंदर जो हिस्से आएंगे यानी जो शेयर अलॉट किया गया है, तो वो है सी यानी हस्बैंड और वाइफ, यानी दोनों में से जो भी, जो अगर हस्बैंड है या वाइफ है, जो भी दोनों में से जो गुजरा है, डिसीज जो भी है। और फिर उसका लास्ट है डी कोलैटरल्स। तो वो जो साइड की लाइन जो होती है वो कि जिसके अंदर यानी कि भाई है यानी वही चाचा या जो भी मतलब मामू चाचा या कजिन्स, और मतलब भाई है और फिर भाई बहन मेरा मतलब, और भांजे भतीजे यानी ये लोग भी। द चिल्ड्रन शेयर्स आर फिक्स्ड। बच्चों का जो शेयर है वो बिल्कुल तयशुदा है, बट देयर अमाउंट विल डिपेंड अपॉन व्हाट गोज टू द पेरेंट्स। लेकिन उसका जो रकम है यानी जो अमाउंट है या जो भी मतलब अगर कोई जगह है, कोई मतलब कैश है, दौलत है, जो भी है, तो उसका जो हिस्सा जो बनेगा वो डिपेंड करता है कि वो माँ बाप को क्या गया, और फिर वो जो बचेगा उसमें पूरे बच्चों के शेयर है, वो बच्चे कितने हैं और उसके मुताबिक जो शेयर बनेगा। इफ बोथ पेरेंट्स आर लिविंग, अगर दोनों माँ बाप जिंदा है, एंड देयर आर ऑल्सो चिल्ड्रन
اور وہاں بچے بھی ہے, both father and mother take a sixth each. تو باپ, ماں اور باپ جو ہے وہ چھٹا حصہ لیں گے. if only one parent is living, لیکن اگر ماں باپ میں سے کوئی بھی ایک ہی ہے جو زندہ ہے, he or she یعنی آدمی ہے, باپ ہے یا ماں ہے, takes his or her sixth چھٹا حصہ لیں گے. and the rest goes to the children, اور بچا ہوا جو بھی ہے وہ بچوں میں تقسیم ہوگا. if the parents are living, اگر پیرنٹ زندہ ہے, and there is no child or other heir, یا اس کا کوئی وارث اور ہے نہیں, کوئی بچے بھی نہیں, the mother gets a third, تو ماں کو ملے گا تیسرا حصہ, and the father the remaining 2/3, اور فادر کے لیے بچا ہوا 2/3. وہ اس سیم قانون ہے کہ جو مطلب جو فیمیل کا ہے تھرڈ, تو دیکھو یہاں میل جو ہے فادر ہے تو اس کا 2/3 ہو گیا نا. if there are no children but there are brothers or sisters, اگر وہاں بچے نہیں ہے لیکن بھائی بہن ہے, تو اب یہ سائڈ کی لائن شروع کی. دس از انٹرپریٹڈ اسٹرکٹلی ان دا پلورل, یعنی اس کو میں نے جو بھی مطلب جمع کے اس میں بولا گیا ہے. دا مدر ہیز اے سکستھ, تو ماں کا چھٹا حصہ ہے, دا فادر اپرنٹلی دا ریسیڈیو, تو بچا ہوا جو بھی ہے وہ باپ کا ہے. ایز دا فادر ایکسکلوڈز کولیٹرلز, کیونکہ باپ جو ہے وہ اس کے اندر حصے میں یہ نہیں ہے. جیسے کہ بیٹا ہونے پر کوئی اور حصہ کسی کا نہیں ہوتا, وہاں پر ہالٹ ہو جاتا ہے, سٹاپ, فل سٹاپ آ گیا نا, کیونکہ اگر بیٹا ہے تو. لیکن اگر بیٹا نہیں ہے, بیٹیاں ہیں, تبھی تو پھر باقی سب لوگوں کے حصے آتے ہیں نا. تو ویسے ہی اگر فادر ہے تو اب کوئی بھی کولیٹرلز ہے نہیں, مطلب ان کو نہیں جائے گا کیونکہ میل فگر آ گیا ادھر. This is far from being an exhaustive statement, but it establishes the proposition that children and parents have always some share if they survive. یعنی کہ جو بچے ہیں اور جو ماں باپ ہیں ان کے لیے جو بھی شیئر ہے, جو بھی مطلب یعنی زندہ ہے, but their shares are affected by the existence and number of the heirs in these categories. اور اس کے اندر جتنے وارثدار ہیں اور کون ہے اور کون نہیں ہے, اور کون زندہ ہے کون نہیں ہے, اس کے مطابق وہ تمام مطلب جو حصے ہوں گے یعنی پورشن جو ہوں گے وہ اس کے مطابق ہوں گے.